Les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire. الأضداد هي كلمات بمعنى مخالف أو مضاد أو بمعنى مضاد. Exemple, blanc, noir, grand, petit, chaud, froid. أبيض, أسود, كبير, صغير, ساخن, بارد. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonyme. إذن هذه هي الكلمة الرئيسية وهذا هو ضدها. الكلمة ضدها. الكلمة ضدها. On peut aussi former des antonymes ou mots du contraire ou bien ou mots contraires en ajoutant des préfixes tels que des, devant une voyelle, dis, un, ir, mais, mal. يمكن أن نضيف حروفا تسمى في الفرنسية préfixe مثل des, dis, un, ir, mais, mal. مثال possible impossible أضفنا un. branché débranché أضفنا des دي كلمة branché فحصلنا على الضد. adresse maladresse أضفنا mal. préfixe adorable inadorable أضفنا un. régulier irrégulier أضفنا ir. agréable désagréable لنحصل على المعنى المضاد والضد في نفس الوقت. Les antonymes peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, etc. الأضداد تكون أسماء، أفعال، نعوت أو حال وإلى غير ذلك. J'observe et je découvre nos voisins ne jettent jamais les ordures par terre. Notre quartier est toujours propre. إذن ألاحظ وأكتشف جيراننا لا يلقون أبدا النفايات على الأرض وحينا دائما جميل. إذن jamais, toujours, le contraire. Jamais, toujours, ce sont deux contraires. Une rue, إذن هذين ضدين. Une rue polluée fait le malheur de ses habitants alors qu'un parc fleuri fait leur bonheur. C'est on a détruit le vieux souk pour construire un nouveau marché. Des أو نعود إلى ب. شارع ملوث لا يخلق الحزن بين السكان بينما حديقة مزهرة تخلق السعادة. Les deux contraires, هنا لدينا malheur et bonheur. Ce sont deux contraires. C'est il a détruit le vieux souk, bien on a détruit le vieux souk pour construire un nouveau marché. Détruire, construire, détruire et construire. Ce sont les deux antonymes. D. Il est impossible de se rendre au sommet de cette montagne en voiture, mais à pied, c'est possible. من المستحيل أن نذهب إلى قمة الجبل بالسيارة ولكن على الأقدام هذا ممكن. إذن
impossible, possible. Deux antonymes. Observe la nature des mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu؟ نلاحظ الكلمات المكتوبة بلون مغاير في الجمل. ماذا تلاحظ؟ Ce sont des antonymes. Ce sont des antonymes. هو عنوان الدرس ونكتبه هنا. Ce sont des mots contraires. Ce sont des mots contraires. هي كلمات متضادة. كلمات متضادة. Deux, à l'intérieur de chaque phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Non. في نفس الجملة والكلمتين المكتوبتين باللون المغاير هل لديهم نفس المعنى؟ إذن لا، معناهما متضاد ومختلف. 3. Dans la phrase D, comment sont formés les mots contraires؟ في الجملة D كيف تشكلت هذه المتضادات؟ possible, impossible. Avec un préfixe, on a ajouté un préfixe. هو هذا أضفنا هذه ما يعني يقابل في اللغة العربية حروف الزيادة ولكن لا تؤدي نفس المعنى. إذن les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire. الأضداد هي كلمات بمعنى مخالف أو مضاد أو بمعنى مضاد. Exemple, blanc, noir, grand, petit, chaud, froid. أبيض، أسود، كبير، صغير، ساخن، بارد. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonyme. إذن هذه هي الكلمة الرئيسية وهذا هو ضدها. الكلمة ضدها، الكلمة ضدها. On peut aussi former des antonymes ou mots du contraire ou bien ou mots contraires en ajoutant des préfixes tels que des, devant une voyelle, 10, 1, ir, mais, mal. يمكن أن نضيف حروفا تسمى في الفرنسية préfixe مثل des, 10, 1, ir, mais, mal. مثال possible, impossible. أضفنا un. branché, débranché. أضفنا des لكلمة branché فحصلنا على الضد. adresse, maladresse. أضفنا mal. préfixe. adorable, inadorable. أضفنا un. régulier, irrégulier. أضفنا ir. agréable, désagréable. لنحصل على المعنى المضاد والضد في نفس الوقت.
Les antonymes peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, etc. الأضداد تكون أسماء، أفعال، نعوت أو حال وإلى غير ذلك.